গৰমটো এবাৰ বহুতে পৰিছে। এতিয়া চাওক আপোনাৰ সাধাৰণ ৰাইজে জ্বলা-কোলা খাই আছে। ইমান উৎকট গৰমত ৰাইজে থাকিব নোৱাৰিছে। আজি যিখিনি চৰকাৰে যিসমূহ পৰ্যায়ে যিখিনি কাম কৰি আছে, দেখিব গ'লে আপোনাৰ ইমান গৰমত মানুহে এতিয়া তত নাইকিয়া হৈছে। এনেকুৱা গৰম পৰিছে মানুহ এতিয়া ধৰক কিছুমান প্ৰেছাৰ থকা মানুহ ইয়াত মৰিবগৈ, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, এনেকুৱা ৰ'দ পৰিছে। এইটো পৰ্যায়ত কাৰেণ্টটো নাথাকে, মানুহ কেনেকৈ সকাহ পাব? সেইটো কাৰণে চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব লাগে, যাতে সাধাৰণ ৰাইজক যেনেকৈ জ্বলা-কলা খুৱাব নালাগে, এইটো দাবী জনাইছোঁ। आसाम में जो डिब्रूगढ़ का जगह है, ये बहुत ही ठंडा जगह था। पहले चाय का बागान उगान के होने के कारण यहाँ में पानी बहुत ही ज़्यादा गिरता था और इस तरह का गर्मी नहीं होता था। आज में भी जो आपका 38 डिग्री सेल्सियस का गर्म है, आदमी बाजार उजार करने के लिए अपना डेली रूटीन के लिए निकल नहीं पा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है, रास्ता बनाने के लिए जो गाछ ब्रिज काट रहा है, उसका समस्या से हम लोग को फील लाइक आज में भी नहीं भी होगा तो 40 डिग्री जैसे हम लोग को गर्म लग रहा है। घमोची से सबका हाल बेहाल है। और जो एपीडीसीएल का समस्या है, करेंट चला जाता है, उन लोग फ़ोन नहीं उठाता है, आधा रात तक 2-3 घंटा करेंट नहीं आता है, उसका भी बहुत बड़ा समस्या है। हम सरकार को यही आह्वान करेंगे जो एपीडीसीएल को थोड़ा देखना चाहिए और जो इतना करेंट जा रहा है उसका ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए उन लोग को भी। Prangnam Ada Raju. Salam no riba. Tarode namin sulinga ma. Namin sulinga ba? Angna jani resun ko nat kubo. Nat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong? Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong ko sa phala chimba. No. Anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kani sa pangchaka. Dau wiya niran dake maya gemak chi anching ara thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia mani de an sibil griani night blindness andaken walo nakna man gija pa sabi sirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Anching ni salan thiu cha ani o pe na banga nam kani rang ko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni kemanan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI onani kita merong, ata, kari, dud, aru mungsongpa thorango. Beena namguni rangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgamako plachiba 10% beena sing baljokani ko manangen. Yakho nagana 45 ko chaimung masibo. Yakho ansing altua en plus F ni nisan ko nakemuna masyayen. Andi ba ada plus F tonggo ba reson chingara bauni ko mangen. No yano. Uni kemanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS maksongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini beena namguni rangni geman resoni dokano manani ranggeta nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aru ansing sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong kata de nangnin kake donga ada. Yakho Uwyatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.